كانت متعرف انت هونا مولد بس ነው ንገር አንተ ሌላ አጀንዳ በቃ መግባት ይዛል በቃ በጥያቄውን መመለስ አልቻልክም ማለት ነው አንተ ራስ ሲጀምር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ ከይፍያዎችን መጠየቅ ቢድዓ እንደሆነ አያውቁም ወይ እነዚህ ሰዎች የሰለፎችን መዝሐብ አልተማሩም አልቀሩም ወይ የትኛው ሱሐባ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ ከይፍያ የጠየቀ አንድ አምጥቶልን ኖሯቸው ለዚህ ነው ኢማም ማሊክ ወሱአሉ عن ቢድዓ ያሉት ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያት ከይፍያት እንዴት ነው ብሎ እንዴት መጠየቁ ስህተት ነው ተላላና ያ ነው ፈጣሪን ከፍጥረታት ጋር በማነጻጸር ከዚያ በኋላ የፈጣሪን ባህሪ ወደ ማውገዝ መሄድ ይህ የቀደምቶቹ የጃሚዎች መንገድ ነው ተላላና شبه الله بخلقه أولا ثم عطلوا ثانيا يعني يا الله سبحانه وتعالى بحري كفترات كرام مسسلس الله يوردال ስለዚህ እኛም እንወርዳለን ስለዚህ መሰሰላል ምን እናድርግ እክ الله سبحانه وتعالى ይሄንን ነው ግስ ይላሉ ስለዚህ ይህ የቀደምቶች የጀህሚዮች መንገድ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ እንደመጣ እንቀበላለን ከፊያውን ለአላህ እንተዋለን ገብቶናል ከፊያን ራሳችንን በመጠየቅ ከፍጥረታት ጋር ያመሳሰል ነው እኛም እጃለን ከተባለ እሱም እጃለው ስለዚህ ስለሚመሳሰልብን ምን እናድርግ ተውል እናድርገው ሌላ ባህሪ እንስተው አያስኬድም ሰለፎች እንዲህ አድርገዋል ወይ አላደረጉም ሲጀምር ይሄን ከፊያ መጠየቅ ስህተት ነው ገብቶናል ሱሐቦች ጠይቀዋል ወይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማንም በላይ ጥያቄ ጠየቁልን እኮ እነሱ ናቸው ለዲኑ ከማንም በላይ ዕውቀት የሚጓጉት እነሱ ናቸው قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت من العالين فما جاء أحد من الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كيفية يد الله سبحانه وتعالى كصحابة شمعك إننا أسكمون النبي صلى الله عليه وسلم يا الله الجمنة ينثنون الله ملكتني أقولوا يتجيك يلا يتفضلون لكن عندما كانوا يمرونها كما جاءت على ظاهرها لك كلا عندما أمنوا عصدقوا يعرفون بريان كيفية الله سبحانه وتعالى يتوالوا مالتنا ይሄን ይመስላል ስለዚህ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች በጥቅሉ ስንናገር ጊዜ የኢስባት ما اثبته الله لنفسه في كتابه واثبات ما اثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف او تشبيه او تمثيل او تعطيل او تكييف هذا هو منهج السلف ومنهج السلف هو منهج الاسلم والاحكام والعلم والله يعني هنا مثلا وسؤال عنه بدعة ሲባል ወርዳን ተባባን ሊሰማው الدنيا እንዴት ነው የሚወርደው አባባል ነው بدعነቱ አዎ كيفية መጠየቁ ነው والسؤال عنه بدعة የተባለው كلام صحابዎች ያልጠየቁም كيفية ወርዳን ተባባልና ወርዳን ማመን አለብን አዎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወርዳል ካሉ ይወርዳል ግን كيفية ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንም አያውቅም ይሄንን ለሚጠይቅ ሰው እንዴት ነው እዚህ ከወረደ እኮ እዛ ቦታ ይወርድም ብሎ አላህን ከፍጥረታት ጋር የሚያመሳስል ሰው ካለ መለኩል ሞትን ስጠው መለኩል ሞት የሰው ነፍስ የሚያወጣው ማን ነው መለኩል ሞት ነው አይደል ዓለም ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ስንት ሰዎች ይሞታሉ በሺዎች የሚቆጠሩ በጣም በርካታ ሰዎች ይሞታሉ አይደል በተመሳሳይ ሰዓት ማን ነው ነፍሳቸውን የሚያወጣው መለኩል ሞት ነው የሚለው ታዲያ ኢትዮጵያ ላይ የተገኘ ያለውን የሞተውን ሰው መለኩል ሞት ካወጣው በዛው በተመሳሳይ ሰዓት አሜሪካ ላይ የሞተውን ሰው ማን ሄዶ የሚያወጣለት በለው አይ ሁሉም ቦታ የመገኘትን አቅም አላህ ሰጥቶታል ነው የሚለው አይደል አያ ስለዚህ አንድን መልአክ ከኛ ጋር ማወዳደር ማንችል ከሆነ እዚህ ከተገኘ እዚያም ቦታ የመገኘት አቅም አለው ይያለን ያንን ካመነን እንዴት ነው ፈጣሪን ከኛ ጋር ካላወዳደረን ብሎ ግግም ማለት ፈጣሪ የሚወርዳል እኔ የምወርዳለሁ አያ አይደል ከዚያ በኋላ ይሄ ባህሪ ለሱ አይገባው ምን እናውቅስ راساቸው وقعوا في التشبيه بحجة الفرار من التنزيه الله سبحانه وتعالى كفترات لما طلعت بميل وينتن يتساسات يሆነ አካሄድ الله سبحانه وتعالى كفترات كلام መሳሰሉት በራሳቸው ጊዜ لله سبحانه وتعالى يد وللإنسان كذلك يد አያ ለአላህ سبحانه وتعالى ጀሩ ለኛም እጃለን الله سبحانه وتعالى አይኖች አሉኛል እኛም አይናለን ከአላህ ጋር ራስን ማወዳደር هؤلاء هم المشبهة وقعوا في التشبيه ويتهمون أهل السنة والجماعة بالتشبيه والتمثيل والتجسيم وأهل السنة والجماعة هم براءون
من التشبيه ومن التجسيم ومن التمثيل كبراءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليه السلام. ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا ما جاء في الكتاب والسنة يعني من غير تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. والأحباش يعني والجهمية القدماء والمعتزلة كذلك هم الذين وقعوا في التشبيه والتعطيل. يعني يورطوا الذي سمع الدنيا لنا من رو بزن ساعات. الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كتب على الدرس، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمة سلطانه من غير تكييف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. هذا هو منهج السلف. طيب يعني بعد السوس اللي سمع الدنيا على كلنا قرآن قاثر عنده يا وندي متومن قرآن قريتين يا قرآن يهنو قدمي تكسكت የትኛው الرحمن على السماء የሚለው ያ ምን አለ ነው? እኛ ያንን እንትን ነፊ አናደርግም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙስተዊን على عرشه ከአርሽ በላይ ከፍ እንዳለ ነው። لكن ወርዳለሁ ይላል ይወርዳል። ከአወራረዱ ከይፊያውን ራሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው የሚያውቀው። ያንን ከፍታውን ማይለቅ አወራረዱ ስህተት ነው። አወራረዱን ያጠይቅ ያልከው ነው። ስህተት ከይፊያ አይጠይቅም። ስላው አወራረዱን አወራረዱ ስለንደይ አለ ከተባለ ሲሰማው ዱንያ ላይ طيب بعد السورة الليل ሲሰማው ዱንያ አለ ነገር በዛን ሰዓት ታዲያ ምንድን ነው ደግሞ የትኛው ሙስተዊን على عرشه የሚለውም እንደጸደቀ ነው። እሱ ነፊ ያናደርገው ሁለቱም አሁን ያንተ እየጠየቅ ያለው እሱን አሁን እየጠየቅ ያለው ከኔ አንፃር ነው። ከኔና ካንተ አንፃር አላህ እዛ ከሌለ እዚህም አይገኝም እያልክ ነው አይደል? እንደሱ ያስኬድም። እሱ ለኔና ላንተ ነው። እኔና አንተን ተወና አላህን ተወና መለኩል መውት በቃ በሱ ልቆጥል። መለኩል መውት ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ሰው ነፍስ ሲያወጣ አሜሪካ ላይ በዚያው በተመሳሳይ ሰዓት ያለውን ነፍስ ማንም ያወጣለት? መለኩል መውት አንድ ብቻ ነው? ስንት ነው መለኩል መውት? አይነ ጥያቄ ነው። አንድ ብቻ ነው ወይ ነው? لا መለኩል መውት አንድ አካል ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያነሳው። አይ ከአንድ በላይ ናቸው ብዙ ናቸው የምትል ከሆነ ስጠን ማስረጃ። يعني مثلا አሁን አልፈውዛን ሲጠይቁት በጉዳይ ያኔ መለኮች ተወካይ ናቸው እንደሚል በቁርአን ማጥፋን ምናምን ያስናገር ሰምቼ ነው። ስንታቸው ሰላል አልፈውዛን ስንታቸው አሉ ያኔ ስለዚህ ሲጠይቁት መለኮች ያኔ ተወካይ እንዲሆኑ ሞተን በቁርአን ያው መለከል ሞተን ተጠቅሷል ነው አንታለ ያን ሐዲስ ላይ ያለው ሁለት አብሮት ሰው ነፍስ መለኩል ሞት ሲያወጣ ጊዜ ተቀበሉት የሚሄዱ ሌሎች መላእክቶች ሁለት መላእክቶች እንዳሉ እኮ እናውቃለን። ያ ሳይሆን ነፍሱን የሚያወጣው አካል ግን አንድ አካል ነው። የተወፋኩም ለስንት አካል ነው ይገድላችኋል የሚለው ለነጣላ ነው አይደል? ስለዚህ ያ መለኩል ሞት ነፍሱን የሚያወጣው አካል ቁል የተወፋኩም መለኩል ሞት ለዲኩ የተባለው አንድ ግለሰብ ነው። ስለዚህ አሜሪካን ከተገኘ በዚያው ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ የሞተውን ሰው እንዴት ነው ሊያወጣው የሚችለው? እስኪ ንገረኝ። ايوه መለኩል ሞት ያኔ በስከ ዛሬ ድረስ እንደማውቀው ጀማም ነው ያኔ ለጀም ይመጣል ለብቻው ይመጣል በሚል እንደዛ ነው አእምሮ ላይ የማውቀው። በጉዳይ ያኔ እውቀት የለኝም በመለኩል ሞት። ግን በመሰረናው በአላህ ላይ እኔ ሁለት ሊሆንብኝ ነው እንደኔ ላ እሱን አንተ በአንተ ስላነጻጸርከው ፈውቀል አርሽ ያኔ በአንተ ስላነጻጸርከው ነው ሁለት ሊሆንብኝ ነው ያልከው። አላህ የግዴታ ወደ ቅርቢቱ ዓለም ሰማይ ከወረደ እዛ ሊገኝ አይችልም የሚል ደምድመሃል። እንደሱ ብሎ ያስቀመጠልህ ሰለፍ አለ? ሰለፎች እኔ ብዛት ሲጀመር ቢልም ነው እንጂ አላህ አለም ነው እኮ ይኸውልህ ምን አለ መሰለህ እኔ እናንተ ላይ ያለብን ሰዎች ላይ በቁርአን አዳምጥሽ ስለ አላህ ባህሪ
የሮን በቁርአንና በሐዲስ ላይ አምነን እንቀበላለን። ገብተዋል አይደል? ያንን ነገር አንተ ግን ፍልስፍና ውስጥ የምትገባ ከሆነ እዛ ከተገኘ እዚህ አይገኝም ማለት ነው የሚለውን ካመጣ አንድ እንዲህ ብሎ የተናገረ አንድም ሰሃባ የሚልም ታቢዒም ከሰለፎች አንድም አታገኝም። ነገር ግን ከነሱ የምታገኘው ምንድን ነው? እንደመጣ ያንን ማጽደቅ ነው። እነ ኢማሙ ሻፊዒን እነ ኢማሙ ማሊክን ትቀበላለህ? ለውጣለህ ንግግራቸውን በዚህ ጉዳይ ላይ ታሙና ጉዳይ አሁን በምንናገረው ሁሉ ላይ እነሱ ያጸድቋቸው ወይንስ እነሱን አትቀበላለህ? እርቲፋዕ የሚለውን ሰለፎችም እንደተናገሩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እርቲፋዕነት ዛቲ የሚለው የሚለው ማሳይቻለሁ። ያም ብቻ ሳይሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ ምድር መውረዱን ይወርዳል የሚለውን ነው አሁን እያወራን ያለውን። ይወርዳል ብለው እንደተናገሩ ላሳየህ ወይ ሰለፎች ትቀበላቸው? የኢማሙ ማሊክ አሁን ይወርዳን በሚለው ጉዳይ ያላቸው ሁላቸውም የሰለፎችን አንብብልህ አንዴ እሺ من الهلال صفات فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة الصحيحة. الدليل حديث النزول المشهور ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر. እነዚህ ሁለት ሐዲሶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወርዳል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ማለት ነው። እንደተናገሩት ያንን መቀበል ግድ ይላል። እንቀጥል። حديث الإسراء عن أنس رضي الله عنه قال حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. إمام أبو حنيفة مناره. وقال أبو حنيفة عندما سئل عن حديث نزول الرب تبارك وتعالى ينزل بلا كيف أيها الله. ኢማም አቡ ሐኒፋ ምን አሉ? አላህ ይወርዳል ያለምንም ከይፍያው እንዲህ ነው ሳንል አሉ። ያነስ ጋር እናገኛለን። አቂድ ሰለፍ ወአስሐብ الحديث ለኢማም الصابوني صفحة 222 ላይ እናገኛለን። እሺ እንመለስ አንዴ። አቡ ሐኒፋ ينزل بلا كيف አሉ። وقال محمد بن الحسان صاحب أبي حنيفة في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا الحديث إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. أيها الله نعم نبتها الذي ورد من حديث إن دينا وبلن كيفيا نفسرهم. وقال الشافعي القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء عند فلك يوردان. وقال أيضا لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال إسحاق بن منصور الكوسج قلت لأحمد رضي الله عنه ينزل ربنا تبارك وتعالى اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال الإمام أحمد كل هذا صحيح. وقال أبو سعيد الدارمي بعد أن ذكر ما يثبت النزول من الأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن. وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها. وقال ابن جرير إمام الطبري فصل القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا يعني استدلالا وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل
يداه مبسوطتان وأنه يهبط إلى السماء الدنيا. الخبر يقرأ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى يقرأ سما يردل له كل سلفوش تناقرأ. وقال ابن خزيمة باب ذكر أخبار ثابت السند صحيحة القوم رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد الشهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستقيم بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية. هي كيفية عندنا وسألنا الله سبحانه وتعالى مورد ما أسرقني أولا كذا هي كل دال ليس الوش اللي ذكرنا يتراجعت ما نسلم إيش يا إيش ያው በቃ ይወርዳን አንፈስ rum ወይም ከፍያ እንደማን ጠይቁም أيوة ታዲያ طيب وش يعني ግልጽ አልሆነም ብቻ አእምሮ ያልተቀበለልኝ መብሩሃን ምርዋን ከሆነ ሚዛኑ አይቀበልልም። ነገር ግን ቁርአንና ሐዲስን የሰለፎችን ታሪክ ከተላለፈ ሰው ያውና አሳየን ኢማም ሁላቸውም ይወርዳሉ። ينزل የሚለውን እኮ አልኢማሙ ሀጀር ينزل በሚለው መጣን እንደዚህ ከአንዳንድ ሩዋያ ላይ ምናምን ብለው የተናገሩ መስሎኛል። الإمام مالك ينزل ملكا الإمام مالك استثنى يا الله نبياتنا صلى الله عليه وسلم ربنا نعمت الشأن مثلا الله سبحانه وتعالى بسماء ما آمنتم من في السماء يملون سو كان له سورة قص سورة الملك لا يلا يا من بلون ينقرون الله بسماء እንዳለ ተናግሯል። በሰማይ እንዳለ አሚንቱም መን ፊ ሰማእ የሚለውን በማን የተፈሰረው? መላእክቶች ብሎ ነገራቸው። ማቀውም ያኔ መላእክቶች ያስደነገሩኝ ሳይሆን በዚህ ነው የተረዳሁት። እኔ ማቀው በዚህ አሞር ያኔ ዳጅም ለማስማማት ሲባል በሰማይ ካለ طيب ሰማይ ለሚባለው ግዛት ይወላ ቢል ኢማም ጠበሪ ምናምን ማነው እዚያ ቦታ ላይ የታሰበው? አሚንቱም መን ፊ ሰማእ አሚንቱም መን ፊ ሰማእ የሚለውን ኢማም ጠበሪ ምናምን መላእክቶች ናቸው አሉ ወይስ አላህ ራሱ ነው? وعلى من السنة يوم اسمهم لا سي إمام الطبري الله رسوله نعرف طيب ملاك لا سي أو السر ما سيّار أي أشياء لا سي إمام الطبري راسه الرحمن والرسول ايش الملكة زي امام التفسير الطبري لانك وارد وجه اشياء امنتم من في السماء يتدرجت عندي يس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يتيب يقول تعالى ذكره أأمنتم من في السماء أيها الكافرون أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يقول فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب. أم أمنتم من في السماء وهو الله أن يرسل عليكم حاصبا. بسماء ያለው ራሱ አላህ ነው ብለው ነው የተናገሩት። አሚንቱም መን ፊ ሰማይ ብለው አላህ ነው ብለዋል ኢማሙ ጠበሪ። ያው ተፍሲር አጠበሪ
እነሱ ሰማይ እንደተነገረን ሳኪኑ ማለት ያኔ መለኮች ናቸው የሚኖሩባት የመላእክት መኖሪያ ናት። ጠይብ እሱ እዛ ብዛት ነው የተተፈለገበት አላህ የሚለው የዛቱ መጠሪያ ነው አይደለም? اسم لذاته المقدس أليس كذلك؟ ስለዚህ ዛቱን አስመልክተው የሚነገር የሆነ ስሙ ነው። ኢነኒ ማንኛ እኔ አላህ ነኝ አለ። አላህ የሚለው أليس اسم لذاته المقدسة سبحانه وتعالى بلا ስለዚህ አላህ ስብሐነ ወተዓላ አላህ ራሱ ነው ብለው ኢማሙ ጠበሪ ቃል በቃል ራሳቸው ተናግረዋል። አይ መላእክቶች ናቸው ምናምን አላሉ። ለአላህ ራሱ ነው ያሉት። ኬት እንደሚሰጧቸው አላውቅም። አላህ ሳይሆን መላእክቶች ነው የነገሯቸው። ኢማሙ ጠበሪ ያው ተፍሲራቸው ላይ አላህ ራሱ ነው። ሸይኹል ሙፈሲሪን ኢማሙ ጠበሪ ረሒመሁላህ ተዓላ ላይ ወይኔ ዛቴ ሰማይ ላይ ዛት የሚለው አላህ ስብሐነ ወተዓላ በማንነቱ እርሱ ከሰማይ ላይ ውስጥ መስለ ነው ፊ የሚለው ዐላ በሚል ይመጣል። አይ ዐለ ሰማዕ ያኒ ፈውቀ ልዐርሽ ዘርፍ ያሬድ እንደዛ ነው። እንትን ነው ፊ የሚለው ዐላ በሚል ይመጣል። ወለው ሰሊበነኩም ፊ ጀዙዕ ነኽል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون للنزاع ستفلو لهزبوچو ወለኡሰሊበነኩም ፊ ጀዙዕ ነኽል በቴምር ዛፍ ውስጥ እሰቅላችኋለሁ። አይ ዐላ ጀዙዕ ነኽል በቴምር ዛፍ ላይ እሰቅላችኋለሁ ለማለት እንጂ በቴምር ዛፍ ውስጥ አይሰቀልም ሰው። ስለዚህ ቢመዕና ዐላ እሺ ቁል ሲሩ ፊል አርድ ይላል አላህ በቁርአን ላይ። ምን ማለት ነው? አይ ዐለል አርድ ማለት ነው አይደለ? ፊ ተእቲ ቢመዕና ዐላ كذلك أأمنتم من في السماء أي من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى. إمام الطبري راسه الله سبحانه وتعالى أرسل لك عرش بلا ينورو قال بقال الناكرار له أعلى لما تندون بني له متلاس كم توضع بسورة الحديد لاي يفسر قزي الزالي من دارون من كتيمة الرشا سورة الحديد وهو معكم أيما كنتم من بلان. إمام الطبري وهو معكم من القرآن قسم بلو فسرت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماء من بلو نتركه من الملكة. من قالوا وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يقول تعالى ذكره مخبرا عن صفته وأنه لا يخفى عليه خافية من خلقه. يعلم ما يلج في الأرض من خلقه يعني بقوله يلج يدخل وما يخرج منها وما ينزل من السماء إلى الأرض من شيء قط وما يعرج فيها فيصعد إليها من الأرض وهو معكم أينما كنتم. بدن بادمتان وهو معكم أينما كنتم. يقول الإمام الطبري منانو وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه يعني فوق سماواته السبع. እርሱ አላህ ከሰባቱ ሰማያቶች በላይ ከአርሽ በላይ ሆኖ ብለው ተናገሩ። ስለዚህ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከሰባቱ ሰማያት በላይ ከአርሽ በላይ ብለው ኢማሙ ጠበሪ በግልጽ ገልጸውታል። ያው ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ደግሞ ሌላ አንድ ጥያቄ አለኝ። ታሪኩ ሰላት ላይ
تارك الصلاة لا، تارك الصلاة اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة على قوله في يعني رجل ترك الصلاة متكاسلا. أما من ترك الصلاة متعمدا ومنكرا لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين ولا شك فيه. واختلفوا في من ترك الصلاة متكاسلا مع الإقرار بوجوبها. الجمهور على أنه لا يكفر، الجمهور على أنه لا يكفر، وبعض أهل العلم قال أنه يكفر. والذي عليه علماء الحنابلة وهذا الذي أعتقد به أنا أن تارك الصلاة كافر ولو تركها يعني متكاسلا ولو أقر بوجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولأن الله سبحانه وتعالى قال عن تارك الصلاة أنه سيدخل نار جهنم. قال سبحانه وتعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فدلت هذه الآية على أن تارك الصلاة يدخل نار جهنم. النهي مثل صلى الله عليه وسلم صلاة الرسول كافر. يعني ጅምሁሮቹ መተካሲል ከሆነ ሰውየው አይከፍርም ብለው ተናግረዋል። ነገር ግን ሌሎች በርካታ ዑለሞች ሐናቢላዎች በተለይ አቋማቸው እንደሚከፍር ተናግረዋል። ወደ ማስረጃ ፈይን ተነዛቱ ፊ ሸይء ፈረዱ ኢለላሂ ወረሱል ነውና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር